सखा ई पृथ्वी कहीं के अत्याचार पाप होचे काहे लागे होउछे ई विषय जटे धरि दमार आज्ञा आर गुडे प्रश्न आंसर सेतिर लागे का बोलुछे कली जुगे बड़ देले खाइ जगन्नाथ भगवान कहउछ ए पंकुना लके न जा समन रे ब्रह्मरम रे तोर बघी जीव पवन गा ब्रह्मरम रे तोर बघी जीव सखा आज्ञा कहितन यूट्यूब रे छाल्लाटा पदे भी नहीं गाबो आज्ञा सेतिर लागि ई बंकु नालो बोले केनटा जानि सका ए बंकु नालो के न जा समन रे ब्रह्मरम रे तोर बघी जीव पवन गा ब्रह्मरम रे तोर बघी जीव बंकुनाल कहा के कहा जासी ई नारी रो पद्म के बंकुनाल कहा जाउची ई पद्म ई बंकुनाल के जदी भेदबू तोर केते बेले तोर ब्रह्मरंद्र रूप पवन पले जीवा जे ती जानि नै पारू सेति लागि भीम भाई संत कवि कामली गले की जे अरे नारी माया रे पड़ी चुरे मुढ मन चारि प्रकार रूप करिब धारण चारि प्रकार रूप करिब धारण सखा ई जे नारी माया रे पड़ी जइछो ई हिंसा अहंकार मोहर जदी जन पड़ी जइछो ई नारी दिन को चार प्रकार रूप निजर पत्नी धारण करछ वाह ई पत्नी माने भी चार रूप धौछ तार चार प्रहर के चारटा रूप निजर माइकना हेबा सेति लागि भीम भाई संत कवि लिखि जहन अरे नारी माया रे पड़ी चोरे मुढ मन के चारि रूप करिब धारण चारि प्रकार रूप करिब धारण सखा तो केनता बतरे रूप धारण करबा अरे चारि प्रहर रे चारि रूप हेब सब दिन चारि प्रहर रे चारि रूप हेब सब दिन समन रे ब्रह्मरम रे तोर भोगी जीव पवन गा ब्रह्मरम रे तोर भोगी जीव निजर माइकिना दिन के केनता बतरे चारटा रूप धारण करबा अरे प्रथम प्रहर बाबू खटू उठिब झाड़ू धरी चांडालुणी रूप होइब और झाड़ू धरी चांडालुणी रूप होइब सखा प्रथम प्रहर जते बेले सकालु उठबा राति 4टा रूप से चांडालुणी रूप देख तो हेता सखा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ई चारि नारी भितरे जदि बेलुदा तो ब्राह्मण स्त्री भी सुइला और सूर्य उदय होला बेले जदि झाड़ू बेटला ताके चांडालुणी रे लेखा सते का से ब्राह्मण पत्नी हेले भी से चांडालुणी रूप ताके चांडालुणी बोली कर कहै से और से आरो जन्म बेलुदा सुइकर जदि झाड़ू बेटला से आरो जन्म चांडालुणी हे के निश्चय जन्म हेबा बाध्य सेति लागि कहि जे अरे प्रथम प्रहर बाबू खटू उठिब झाड़ू धरी चांडालुणी रूप होइब झाड़ू धरी चांडालुणी रूप होइब केनता बतरे अरे छेरा प्रहरा करिब जानी थारे मुढ मन
আর ছেড়া প্রহরা করিব জানি থারে মূঢ় মন সমনরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি ଯିବା পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি ଯିବା সকাল পাইলে নিজের পত্নী চান্ডালুনি বেশ হবা আর ঝাড়ু প্রহরা করবাই তাকে বলছন চান্ডালুনি রূপ আর যেন মা মানে বেলুদা শুই করি বেলুদাকে ঝাড়ু মারলে সে ব্রাহ্মণ পত্নী হেলে বি চান্ডালুনি লেখা আছে সে আরো জন্মে নিশ্চয় সে 84 শস্ত্র 84 লক্ষ জনিরে ভ্রমি ভ্রমি সে চান্ডালুনি রূপ নিশ্চয় বাধ্য বাধ্য সখা তো 2 নম্বর প্রহর আসি গলা 3 নম্বর প্রহরে নিজর নারী কেনতা করছি জানিছু কা করছি আরে তৃতীয় প্রহর আসি প্রকট হেব আরে তৃতীয় প্রহরে বাবু সঞ্জয় আরে তৃতীয় প্রহরে বাবু স্নান জীব তুলসী চৌরা মূলে পানি ঢালিব আর তুলসী চৌরা মূলে পানি ঢালিব সখা সে 3 নম্বর রে সুদর্শন করি করে আসবে মোর মা মানে নিজর পত্নী কিংবা নিজর মা বি আর সে তুলসী বৃক্ষরে পানি দিয়ে অর্পণ করব তাঙ্গর পিতৃ পিতাকে শান্তি করবা সন্ধ্যা ধূপ কাঠিতে দেবা সে সমୟରେ নিজর পত্নী কে রূপ ধারণ করছি আরে সচি ইন্দ্রা কি গুচিনি হইব রে তার কোন আর সচি ইন্দ্রা কে জিনি হইব রে তার কোন সমনরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি জীব পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি জীব সুদর্শন করি করে যদি তুলসী চৌরা মূলে পানি টিকে ঢালুছে কে সন্ধ্যা ধূপ কাটি দে ইষ্ট দেবতাকে শান্তি করুছে তো লক্ষ্মী তাহাকে সন্তুষ্ট হেস তো তেণু করে তাহাকে সচি ইন্দ্রাণী কহাসি বাস বাস এটা নেই সরবার ফের গুটে আইলা এটা মোর পেটু দতা তো যাহা করুছে ও পিলা এটা গুটে ফের পৌঁছিছে 8 আগস্ট গায়ত্রী পথগামী 7 সমুদ্র রে পানি নব তরু মূলে করন্তি বাস লেখাই পাইছে এতকি ন লেখা হই যাইছি 8 আগস্ট গায়ত্রী পথগামী রতর নি কহলা ইচম পেন্টিং খুলমি না কহ 7 সমুদ্র আয়া চিঠি মানা দেইছন গুড গুড কর তো কইতেল যাউছে তোমরা কই দেবে ডোন বন করি আর পলামিকা সখা তো 3 নম্বরে নিজের পত্রিকার রূপ ধারণ করছি রূপ আরে তৃতীয় প্রহরে সুদর্শন করিব আর রুসেই সালরে নিজের মাতা হইব রুসেই সালরে নিজের মাতা হইব সখা তো যেতে বেলে সে রান্ধনি হই যিবা
তিন নম্বর প্রহরে নিজের মাতা মাতা সমা সে সমাজরে যদি পত্নীর উপরে যদি বরণ করব হ্যাঁ নিজের মাতাকে কিংবা নিজের স্ত্রীকে এই তুই নিশ্চয় কুম্ভী পাক নরকরে পড়বে নরকরে পড়বো সে সমাজরে নিজের পত্নী বি নিজের মা হ্যাঁ হ্যাঁ সখা আর সাক্ষাৎ রে মহালক্ষ্মী জানিয়ে ধারে মুড় মন আর সাক্ষাৎ রে মহালক্ষ্মী জানিয়ে ধারে মুড় মন মনুয়ারে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি জীব পবনরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি জীব तृतीय प्रहर लक्ष्मी स्वरूपा जिनकी निजर पत्नी अन्न व्यंजन बाढ़वा तो 4 नंबर रे तोर जीवन नेबा चतुर्थ प्रहर तोर जीवन देखा नहीं जीवा से चतुर्थ प्रहर के रूप हेबा का रूप हेबा अरे चतुर्थ रे संध्या आसी प्रकट हेबो सेही समय रे काली रूप होइबो सेही समय रे दुर्गा रूप होइबो सखा केनता कर बेल बुली गला निजर माइक ना हेते दुर्गा रूप हेबा तो रक्त चुहिबा के चिंता कर सखा काली रूप धारण करी के चतुर्थ प्रहर रे केनता करबा और चांडाल बोले सकाल पाले नहीं जीवा पर जीवन और चांडाल बोले सकाल पाले नहीं जीवा पर जीवन मनुआरे ब्रह्मरंध्रे तोर बही जीव सेतिर लागे कहिते जहा के तू विवाह हबु साड़ी संख्या दे से तोते खाइबा दिने देवी रूप है इटा गुटे दिन के 4टा रूप जन बदलाबा सब दिन तो रक्त शोषण करते ये बामुया नहीं बियाह होय रे बुआ सखा तो केनता हिजे और चांडाल बोले नहीं जीवा सकाल पाले तोर जीवन मनुआरे ब्रह्मरंध्रे तोर बही जीवा पवन गा ब्रह्मरंध्रे तोर बही जीवा